हाय म्हाका चेष्टा न्हू हांव माथुनी कोस्ता तर देव बरी सांज दिवं तुमकां. आयज सांजचो कॉमेंट्स केला हांवें व्लॉग जायते दीस जाले हांवें व्हिडिओ करूंक ना आनी तुमी जाणा हांव कामाक आसता. तुमकां सांगलां हांवें पयलीं म्हाका कांय व्हिडियोज करूंक मेळना. तुमी जायतीं जाणां रावता म्हाजो व्हिडिओ पळोवपाक. देव बरें करूं तुमकां. आनी कितें जालां आयज म्हाजो प्रोग्राम म्हणजे सांगचें म्हणल्यार आयज म्हाज्या चेड्याचो बर्थडे. सकाळीं आमी घरानूच केलोलो तुमकां दाखोवंक ना. ओके रांदलें थोडें भायलें ओके वेरोनिकान. तर आतां आमी वयता तेका गिफ्ट घेवपाक. तेणें गिफ्ट पळयलां खंय कितें वॉच कितें पळयलां खंय कितें म्हणटालो तेजे 300 पावंड्स म्हणून. तर तें पळयता तेका कशी दिसता पळयता आमकां ती घेता. भयणीन कितें गिफ्ट घेतलां खंय आनी त्या उपरांत मागीर आमी जेवणाक वयतलीं. दाखयता तुमकां ओके. तर धाकटुलोच हो व्हिडिओ पळयात तुमी ओके. चल तर मेळया मागीर. बाय स्वता बस घेता बाबा गेला गाडी घेवन. ओके तर बाय. पावलीं पळय हॉरिकलान येयले आमी आतां आनी तुमकां सांगलां तें कितें गिफ्टाक लागून तें गिफ्ट तेजो पळोवपाक येयला हिंगा. आनी वेरोनीक सांगता आपूण जाणा खंयचें तें आतां म्हाका खबर ना खंयचें तें. तर भोंवता हेज्या फाटल्यान हांव. तर खंयचें तें खबर ना तरी आसतना दाखयता तुमकां दाखयता राव. हे पळय वेरोनीक पळयता घडयाळ आहा मरे. ओके तेणें खंयचें पळयलां पळय तेंच पळय आं. आहा ओके ओके आहा जाल्यार हय कित्याक प्रायज हें केलां आमी तर 300 पावंड कितें म्हणटालो तर तेज्यानी सुबेज जाय जाल्यार खबर ना तेजें. तें जाय मरे तेका. ओके तर पळय कितें पळय तें आनी घेवया आमी. तशें तें कोणें जायतींच आहा हिंगा. ती कहलीं पळय घडयाळ थोडी ना बरी बरी आहा. तर तुमकां मागीर आमी कितें करता आतां ताका गिफ्ट दिवन मागीर दाखयता तुमकां. तर तुमकां सांगलेलें न्हू हांव हें सोदता म्हणून वॉच. ओके त्या शॉपार गेल्ले आमी. ओके त्या शॉपार आमकां दिश्टी पडोंक ना ताका लागून आमी 8 सॅम्युएल म्हणटा थिंगा येयले आतां त्या स्टोरान आनी मेवले आमकां. घेतलें आमी पे केलें आतां. तुमकां मागीर दाखयता पावल्या वयते वॉच तें ताका गिफ्ट दिता त्या बाबाक आमी. तर तो कामाक गेला 8 सुंटलो. आतां आमकां आनीक शॉपिंग आहा बाई कामाक आहा. तर मागीर कितें करता जाणा तूं मागीर हे बाय वॉच बाय घेवन आनीक कितें घेतलां हिंगा डायमंडाची वस्त रियल डायमंड. तर ती आमकां तुका मागीर सांगतलो तुमकां कित्याक लागून घेतलें आनी कितें घेतलां पळय तें ओके. तर कितें करया मातशें रावन मेवया. आतां हेंचें बील घेता पयशे पे केले बील उरला तेजें गिफ्ट रॅप करता आनी त्या उपरांत मागीर मेवता. राव सांगता मागीर तुमकां. आतां पे केलें तेणें रिसीट पळयतात आतां. पयशे गेल्या 2 पावटी मारला. आतां टेन्शनान तो 2 पावटी गेला 1 पावटी पेमेंट गेला पळय तो. ना एकूच पाटी गेला. एकूच पावटी गेला मरे. हे पळय व्हॅनीच्या हिंगा आहा पळय राव मागीर मेवता बंद करता. हॅन्सनाचो फ्रेंड आहा हिंगा. तर तेजें नांव ब्रॅन्सन. पळय हॅन्सनाच्या फ्रेंडाचें नांव ब्रॅन्सन. अरे कितें म्हणटा विश कर पळय. Happy birthday, Anson. God bless you, bro. थँक यू. लॉस्ता तो हेजेर कॅमेरार येवपाक. आमच्या हॅन्सनाची फ्रेंडा विश करता तेका. Hi Anson, wishing you many happy returns of the day. Devan tuka baro korun bari saud diuchi and all the best. Hi Anson, I wish you a happy birthday and many wishes. Thank you. पळय भोंवता आतां वयता आमी टिके मॅक्सान शॉपिंगेक आनी दोगांय पळय हा हें करया दाखयता कितें शॉपिंग बरें पेजाद करया आतां. तें घेतलें न्हू कितें घेता तें दाखयता तुमकां. आनी वयता आतां आमी टिके मॅक्सान दोगांय. वेरोनिकान कांय घेवंक ना हांवेंच घेतलां म्हाका. तें मागीर तुमकां दाखयता कितें तें. आनी बाबाक घडयाळ ताका गिफ्ट येजो तो येतलो तो कामाक आहा. तेज्या कामाक सुटल्या उपरांत मेवतलो आमकां. त्या उपरांत मागीर जेवणाक आमी आयज डिनर आमचो भायर बर्थडे आजो. चल तर बंद करता टिके मॅक्सान मेवया. कितें म्हणटा तूं आतां सुटकेशी पळयता म्हणजे गोंया वचपाक. अच्छा हे बरी दिसता पळय बरी आहा. बरीच काही बरीच नको
म्हणजे ती मातशी व्हडली ना मरे ती चड व्हडलीशी दिसता म्हणून मातशी व्हडली खंय दिसता म्हणून आनी ही म्हाका मोदली आहा ती म्हाका लायक जालेली मोदली हय राव मेवता तुमकां राव सारकें चॅक कोत्ता भितर पा खंयची रे हय ती हांव कितें म्हणटालो म्हणजे हय ती हे दोनूय बरे आहा दोनूय बरे आहा ही बरी आहा ही पळय ही बरी आहा न्हू राव भितर पळय आमची मॅडम येयली आतां मॅडम आतां तें कोत्तले खंयची जाय पळय ती सांगतले आतां खंयचो घेवया आमी ही घेवया आमी आतां कन्फ्यूज जाल्या खंयची घेवं खंयची नाका ती पळय ही एक लायक जाल्या पळय आनी एक ही जाल्या मागीर हिंगा आहा हेचे $219 पूण ही पयल्यार तर आमकां नाका सायबिणी पळय आनी त्यो आहा त्यो £70 £80 जायत्योच आहा पूण खंयच्यो घेवपा ती सजमना आतां तर ह्या बायलां मध्ये बायलेच्या बराबर न्हू जायना भोंवपाक शॉपिंगेक हिंगाच्यान थिंगा हिंगाच्या पांय दुखले नजो म्हाज्यान आतां वाज येयलो बसला हिंगा तांकां सोडल्या बाई येयले न्हू तांकां करून दी शॉपिंग हांव हिंगा बसता मातसो रेस्ट घेता पांय दुखता म्हाजे हांव नको कितें जालां तें पळय एक्सिडेंट जालो न्हू आतां पते दुखोंक लागल्या पांय चड चलत जाल्यार उबो रावत जाल्यार ओके तर तांकां शॉपिंग करून दी शॉपिंग करून मेवता ओके चल तर म्हाका येतलो मरे पडको हेक जा धाकटलो पडको आवय मामान फारीक करून जण हांव मातशें आदी तेणें मारलें कार्ड क्रेस्तांचें कितें आमच्या अशें गोरिबांचें कितें रे बाबा एकूच फी आहा तेज्या बॉल्सार बगो आनी हेज्या बॉल्सान कितें आहा जालें रे काबारू आं आतां बरें आहा तर चल हे पळयता आमचे चलोन शॉपिंग जालें सोदून सोदून थोडेशें घेतलें कितें आनी पयलें सांगलां पळय तें तुमकां तें घेतलें आनी आतां वयता बाबाक सोदून बाबाच्या फुड्यान वयता तो थिंगा आहा कामाक आहा थिंगा वयता मातशें गाडयेन बसता पांय दुखले आनी त्या उपरांत मागीर जेवणाक बाबान खूंय प्लेस हें केल्या कितें ती बूक केल्या कितें कहलें तरी रेस्टॉरंट ओके सांगता तुमकां मागीर दाखयता ना मागीर दाखयता जालें शॉपिंग पुरो जालें पांय दुखले चल मरे आनी सोद मरे पळय हिंगा कितलें जाय मरे हां म्हाज्यान तरी पुरो जालें आनी 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 ना मागीर हय गेले रे सायबा पुरो जायना का आं चल तर वस पळोवन यो हांव बसता हिंगा जा चल तर हे पळय ही एक घेतल्या आतां रेडी टू गो ओके चल रेडी ऑल सेट आतां चल या गो हे पळय ही एक घेतल्या सोदून थिंगा गेल्ले आमी थिंगा मेळोंक ना न्हू आनी होम सेन्स ही बरी आहली होम सेन्स सांगितलें आतां बरी आहा ओके चल हाड तर आहा चल या गाडीन घालया चल चल गाडी खंय आहा पळोवया आतां जाले आवय एके सुटकेशन बोलले मरे इतना आनी चड लागे जायता जाले बंद कर चल ए पळय पाक केली हिंगा पार्किंगेन आनी चलया मरे कितें म्हणटा बड्डे बॉय आतां कितें करया दिया पेट मरे जेवणाक भूक लागल्या Yeah, I was working in it, so I was working. Then I time लागला. आं ओके ओके चल बेगीन या मरे आनी जेवया कित्याक आमी बूक केलें ना त्या रेस्टॉरंट नांव कितें म्हणलें तें बाबा House of Flavors. हावज ऑफ फ्लेवर्स ओके Best one. हय सोमतीच हावज ऑफ फ्लेवर्स आसा थिंगा मेवया चल
जमजमीत या चलोन हय पळय पावले आमी ह्या रेस्टॉरंटान आयज बूक केलें आमी हिंगा टेबल पळयता खंयचे ते आमचे रिजर्वेशन केलां मरे I think so. चल तर या हिंगा केलां मरे रिजर्वेशन आमचो टायमींग कितें 8:30 न्हू करूंक ना हां इश्टें रे केलाय वाट पडटली धरून रिजर्वेशनाला मेवचेत ना आमकां मॅचीक चल टेबलार बसून मेवता तुमकां प्लेटी बोट काडून खावपाच्यो आमी हाडल्यो चल आमच्या टेबलार या चल या आता ही पळय गिफ्ट सेरेमनी बाबाची बर्थडेची गिफ्ट सेरेमनी जाता आता आनी तेका हाडला दाखयता तुमकां या बोबा आहा ह्या रेस्टॉरंटान हय बाबा हिंगा बोबा आहा मरे ह्या रेस्टॉरंटान विश करतलो कोणाक रिप्लाय बॅक करतलो कोणी विश करतलो आं ओके ओके हो पळय हो तेजो पयलो गिफ्ट हो तुजो पयलो गिफ्ट आनी कितें आहा दाखय कितें आहा रे बरें मरे खुशी मरे तूं ओके मरे Yeah, no worries. Okay, वयता एक तुका आनी आहा पळय वयता तुज्या दाडान Thanks a lot, bro. Like, I'm gonna cry. Bro. आनी बायेन मारोक न्हू मातसो तेका लागोन आनी No, I'm not down to give back. आनी हो पळय हो मामान दिला खुशी जालो चेडो Nah. आसूं Yeah, thanks a lot. Thanks a lot. या नो वरीज या यू आर वेलकम सेंटी जालो चेडो मातसो आनी हे पळय हे मायचे हे पळय आयज मायचो खंय डिनर आनी हे बॅग कोणाचें कहलें रे तें गॅसाचें ओके ओके Hey, go ahead, Salam. बरें गोंया मागीर Thank you very much. ओके नो वरीज आतां हांवया जेवया मजा करया ओके चल तर दाखय मरे आतां कशें दिसता पळोवया हे पळयलें तुमी लायक जाली मरे तुका आतां Yeah, I don't know. चल तर I'm हिंगा न्हू तेणी कितें केलां टेबलाचेर न्हू तेणी ग्लासाच्या भितर सगळे स्पायसीस घातल्या आनी बरें दिसता तुमकांय म्हणलें दाखोवया आनी तुमी सांगा मागीर कितें तें थोडीं नांवां जाणा हांव थोडीं नोको कितें ही मिरयां मागीर कितें मिसांगो मागीर बॉडीशेप दिसता आनी बेलीव बरें दिसता पूण आनी हें कितें दगड फूल कितें तरी म्हणटा पळय तें दिसता तें without alcohol. Now, voice mango and coconut. जालें मरे बोल्ला मरे फसफटो चोड जालें पोट भरलें म्हाजें चड जालें मी जायतें धाडलेलें तुमकां थोडें दाखयलां थोडें दाखोवंक ना ओके आनी हें पळय कितें भितर कितें पिता ते भितरान कितें पिता रे एप्पल भाजीन मयतो खंय हो पळय चल तर मेवया मागीर घरा कडेन ओके तर हाय मोगा जेश्टानो तुमी सगलो आख्खो व्हिडिओ पळयलो म्हाजो आमी खूंय गेले ते कितें गिफ्ट घेतलें तें कितें खूंय जेवणाक गेलीं कितें जेयलें तें तुमी सगळें पळयलें ओके देव बरें करूं म्हणटा तुमकां तुमी म्हाजो व्हिडिओ पळयता म्हणून आनी बर्थडे एकदम बरो जालो ओके
तर बाबा केव्हा जाता बर्थडे बरो जालो बर्थडे म्हाजो आय रियली एन्जॉयड इट लायक पोट भरले जायते खाल्ले आमी लायक म्हाका बरें गिफ्टूय मेळ्ळें आय गॉट लायक लिव इमोशनल बट लायक आय रियली लव द गिफ्ट्स यू नो लायक थँक यू वेरी मच वन्स अगेन एंड या थँक यू सगळ्यांक जे कोणें म्हाका विश केला पळय ऑनलायन फोन कॉल्स आय रियली एप्रिशिएट इट एंड इट मिन्स अ लॉट टू मी या थँक यू वेरी मच गायज आय एप्रिशिएट इट